अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख़ में आज ग़ुज़वा-ए-अहद में मुसलमानों की आज़माइश का ज़िक्र है। पहले ये एक दुआ सुन लें। अगर किसी को भूख ना लगती हो तो इस आयत को 41 बार पढ़कर दम करके खिलाएं। हुवा युतइमुनी व यस्क़ीन। अगर भूख ना लग रही हो तो इस आयत को 41 दफ़ा पढ़कर दम करके मरीज़ को खिलाएं। किसी भी टाइम और वज़ू करके हो, नमाज़ पढ़ने के बाद अच्छा है तो इसका मतलब है वो मुझे खिलाता और पिलाता है। हुवा युतइमुनी व यस्क़ीन सूरह शूरा की 79 आयत है। इस्लामी तारीख़ ग़ज़वा-ए-उहद में मुसलमानों की आज़माइश। ग़ज़वा-ए-उहद में मुसलमानों ने बड़ी बहादुरी से मुश्रिकीन मक्का का मुकाबला किया, जिसमें पहले फ़तेह हुई मगर बाद में एक चूक की वजह से नाकामी का सामना करना पड़ा। जंग शुरू होने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज़ों की एक जमात को पहाड़ की घाटी पर, जहाँ से दुश्मनों के हमले का ख़तरा था, मुकर्रर कर दिया और यह ताकीद फरमाई कि जंग में फ़तह हो या शिकस्त तुम अपनी जगह से हरगिज़ न हटना। लेकिन जब मुसलमानों को शुरू में फ़तह हुई तो काफिरों को भागता हुआ देखकर ये लोग भी अपनी जगह से ये समझ कर हट गए कि अब जंग ख़त्म हो चुकी क्योंकि ना हम में माल गनीमत जमा करने में अपने भाइयों की मदद करें। जब उन्होंने देखा कि काफिर भाग रहे हैं तो वो भी अपनी जगह से ये समझ कर हट गए कि अब जंग ख़त्म हो चुकी, क्यों ना हम भी माल गनीमत जमा करने में अपने भाइयों की मदद करें। इनके अमीर हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बार बार रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फ़तह की खुशी में बात न सुनी और पहाड़ से नीचे उतर आए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, जो इस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे और कुफ़ार की तरफ से लड़ रहे थे, जब इस जगह को खाली देखा तो पीछे से हमला कर दिया। इधर मुसलमान बेफिक्र थे। बाला आखिर भागते हुए मुश्रिकीन पलटकर मुसलमानों पर टूट पड़े। अचानक हमला होने की वजह से कुफ़ार के बीच में आ गए, जिसकी वजह से 70 मुसलमान शहीद हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक ज़ख्मी हुआ और एक मुबारक दांत भी शहीद हो गया। अल्लाह की कुदरत। नाक कुदरत इलाही की निशानी। अल्लाह ताला ने इंसान के चेहरे पर नाक बनाई, जिससे चेहरे की रौनक बढ़ जाती है और चेहरा खूबसूरत और खुशनुमा मालूम होता है। फिर इसमें अल्लाह ने 2 नथने बनाए, इनमें क़ुव्वत, हासा और शामा महसूस करने और सूंघने की ताकत रख दी, जिससे नाक खाने पीने की चीज़ों को बू सूंघ कर फ़ौरन कैफियत का पता लगा लेती है। यही नाक ताज़ा हवा को भी सूंघती है, जो दिल की ग़ज़ा है, जिससे अंदरून की हरारत बरकरार रहती है। गौर तो करो ये सारा निज़ाम किसने बनाया है। एक फ़र्ज़ के बारे में। शौहर पर बीवी का ख़र्चा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर वाजिब है कि तुम औरतों के लिए कायदे के मुताबिक खाने और कपड़े का इंतज़ाम करो। मुस्लिम 2950। फ़ायदा। शौहर पर वाजिब है कि वो बीवी के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक रोटी और कपड़े का इंतज़ाम करे। एक सुन्नत के बारे में। सवारी पर सवार होने के बाद की दुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र के इरादे से निकलते और सवारी पर बैठ जाते तो 3 मरतबा तकबीर अल्लाहु अकबर फरमाते और ये दुआ भी पढ़ते। पहले तो वो सवारी घोड़े वगैरह होते थे, ऊँट होते थे, मगर अब जो भी सवारी पे हम बैठें उसके लिए पढ़ सकते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीना व इन्ना इला रब्बिना लमुन्क़लिबून। तिरंदी 3447। एक बार और सुन लें। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू
مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ ترندی 3447۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے لیے محبت کا بدلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، میری عظمت کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے لوگ آج کہاں ہیں؟ میں آج ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا، جبکہ میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ مسلم 6548۔ ایک گناہ کے بارے میں، پڑوسی کو تکلیف دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اپنے پڑوسی سے جھگڑا کیا اس نے مجھ سے جھگڑا کیا، اور جس نے مجھ سے جھگڑا کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کیا۔ الترغیب الترہیب 3649۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کی رغبت کا خوف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے پہلے جانے والا ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں، تم سے ملنے کی جگہ حوض ہوگی، اور اب میں یہاں کھڑے ہو کر اسے دیکھ رہا ہوں۔ مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، مگر اس بات کا ڈر ہے کہ تم کہیں دنیا میں رغبت نہ کرنے لگو، یعنی دنیا سے محبت کرنے لگو، اور پھر جب دنیا سے انسان محبت کرنے لگے گا تو ظاہر ہے کہ وہ دین کو چھوڑ ہی دے گا۔ دنیا پیسے کو زیادہ کہی جاتی ہے کہ پیسہ ہی دنیا ہے، اس لیے پیسے سے محبت کرنے والے تو ظاہر ہے آج کل کتنے لوگ ہیں اور ہمیشہ ہی رہے ہیں۔ بسنت احمد 16949۔ آخرت کے بارے میں، جنت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شراب کے جام لے کر جنت والوں کی خدمت میں ایسے لڑکے دوڑتے پھریں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ وہ اس قدر حسین و خوبصورت ہیں کہ جب تم انہیں دیکھو گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ جب تم اس جگہ کو دیکھو گے تو بکثرت نعمت اور بڑی سلطنت دکھائی دے گی۔ سورہ دہر 19-20۔ طب نبی سے علاج، معتدل غذا کا استعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ساتھ کھیرے بھی کھایا کرتے تھے۔ بخاری 5447۔ فائدہ، محدثین کرام فرماتے ہیں کہ کھجور چونکہ گرم ہوتی ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ ٹھنڈی چیز کھیرا ککڑی استعمال فرماتے تھے تاکہ دونوں مل کر معتدل ہو جائیں۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ کہ ماں نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا اور 2 سال میں اس کا دودھ چھڑایا ہے۔ اے انسان تو میرا اور اپنے ماں باپ کا حق مان، اس لیے تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ سورہ لقمان 14۔ یہ آج کا ذکر تھا، کل انشاءاللہ اگلا ذکر ہوگا ہمراہ اوسط پر 3 روز قیام۔ چلیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔